We start with the third quarter. Bianco. Third quarter. Carillas, pass to Morales. Wala! Castillo. Castillo dribbling ball. Harassed by Rodriguez. The backer to Montellano. Chinasan na yun. How last 12 to shoot. Pass to Montellano, last time to shoot. The backer for 3. Sayang. The ball by Camisares. Balik kay Morales. Maurot na po dyan tayo. Morales dribbling the ball. Last 16 to shoot. Wala! No good. Good. The ball Montellano. Abulan na ulit. Paso ni Paco. Castillo. Oh. Foul jersey number 5. Rodriguez to bonus 2. Isa to. Paul noong ka. Ayaw lang yung bangga-bangga. First personal foul. Rodriguez. First team foul. Yes, 1 point. Hindi pa saan mo siya. Shoot na lang niya. Shoot pa dyan ang bola. Yes, Rodriguez. Total of 2 points. Hoy! 39? Morales harus balik Paco. Morales masuk Camisares. Tolong Arias. Yes, 2 points Arias. Castillo long pass to Paco. Ginoo ko! Arias pass to Morales. Noong sa dito. Morales Omeres. Wala! No good. Wala! Camisares pinaliwa. Ay, nag-score na po. Hawul. Margin foul ba? Bola sa Wiligasu. Ulat yun ako. Relax lang mo. Score 39 all. Uy, naunsa, naul na. Morales. Alas Bayron. Morales. Wala! Last 2 points Arias. Ginuko noon sa mantaw nila. Last 60 minutes and 27 seconds. Wala, turn Di Paco karon. Pass to Italiano. To Castillo. Last 16 to shoot. Castillo. No good. Rebound by jersey number 16. Piaco. Rebound by Camisares. Manggunit siya. Manggunit. Jersey number 6. Yes. Morales pa. Gigunit ang sila itin nagdagan. Ano ka social ba? Ang Lison. Naluto na, napagod na. Morales. Uy, 41 all. Tama ng score. 41-41. Na! Di Paco to Castillo. Yes. 2 points Castillo. 41. Carillas. Wala! Wala! Carillas dribbling the ball. Last Wala! 16 to shoot. Wala! 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 Perfecto. Hawul. Yes. 2 points Hawul. Kanina mo hiwi. Points Hawul. Wala! 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 Rebound to Carillas. Carillas to Camisares. Wow! Ay! Wala! 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 Carillas. Wala! Foul. Foul jersey number 15. Time. Wiligacy. Legacy. Corporation. Foul. Man, iman to man. Wala! Pag gani. Wa pa gani. Wala! Mas dapat call. No good. Mas dapat ang dapat. Wala ka abot. Wala! 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 No good. Rebound by Montenegro. Hawul. Yes! Piaco. 37 pang score? Oh. 47.
47. Ay, nyo ba? Bantayan. Bantayan mo ito kanina. Mas patipat. Last 16 to shoot. Morales. Wala! 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 Wow, foul na doon. Nice ref! First personal foul, Carias. Nice ref, nice. 2-team foul. Nabaman mo. I-plaster ang bola. Karon kay Factor bola, Pastor Wanteliano. Saan? Ay! Ng 3, no good. Rebound Tiago to Hawon. Nilabas niya mo ng bola. Hawon. Saan? No good. Wait, pangay. Rebound Carias. Nagdilang good. Carias mag-aalat ng kamusahan. Ay, lima rin na oy, 41. Out na! Corporation. Hawon. Hawon pwede ka ball. Gani Okay, mo? pwede na matay ka. Kuha na po niya Ay, til. sorry. Shot! No good. Wala'y tao. Morales nagbago. Wala! Nasipyat! Morales. Tarong ang bola doon. De facto. Ay! Wala! Ginoo ko pagkapasa Kuya Luigi. Kuha Kuya Luigi! Hello, sige! Ah, wala! 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 Ah! Shot! Ah, foul! Nakuha si Sirong foul. Ang round ilang muli. Isa daw sab oh. Sabi niyo si Sir. Time out daw, time out. Ay, time out. Balik daw, balik daw. Ay, kuha daw First siya. personal foul, Simbaho, 3-team foul. Sabi ko siya, Tingog na. ilang muli. Langak si Sir. Sakit na na iyang Sakit na, oy. siko ba? Karon pa na niya. Castillo. Karon niya gibati. Last 40 to shoot. To Shot! Ay, hiwin! Ay, short! Barre Cabezales. Cabezales. Wala! 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 Padilla. Padilla nagkama ng left. Pero pass to Castillo. Wow! Castillo. Ramos. Pass to Rodriguez. Last 1 to shoot. Wala! Ang dilay na po na! Ang dilay! Di dyan mawala lagi na yan. Kapit lang. Wala! Wala! Na-foul na dyan ni Piangko. Oy, doon Ay! mo ha. Kuya Lady. Hoy, di bakto. Mag-graduate ka. First personal foul, Libaco, 2-team foul. Ang graduation. Umano ba tayong graduation? Ayaw! Wala! Yes, okay. I love you, Noya! Lima, boss. Shot palo! Shot palo! Santi Tutunan. Out Cabezales in Balloon. Ay, di pa out naman ninyo. Out naman ninyo. Mga idol, may ato na ako. Score 45-51. Makasaban ng trabaho na. May asawa. De facto, pass to Hawon. Hawon to the one, 3. Yes. Wow! Isa-isa mo. Wala! 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 Abdi ka. Corporation chapter. Pero nabitawan. Nabitawan. Mula na rin sa Corporation last 17 to shoot. Hawon, Ben. Nabitawan, good. Hawon. Nice! Ball, pass to Ramos. Ramos to Ramos. Wala! No! Ay, hura ka mo! Last 18 minutes. Wow! Ay!
Wala! Kuya, wakol na puloy! Hawon na Castillo. Mas gani kayo. Paso Castillo Pulmara. No good, rebound. Wow! Bianco! Wow, galing. Tuhod si Bianco. Hinay lang ko. Padalang paspas. Dagan. Bravo. Hindi lang sila, kapuyon man na sila. Aras by Dipaco. Wala! No good, rebound. Castillo. Si Castillo. Dipaco to Padilla. Wow! Bastos kayo sila, no? Sa dila, no? Wala ang kalabangan ng corporation. Last 45 seconds. Wala! Ayaw na, Col! Ay! Ayaw, Col! Bulat sa Really kasi, last 29 seconds. Padilla. Ay! Sa bato. Last 30 seconds. Reverse ng tato, wala na siya. Gabon. Wala tanaw-tanaw ba? No good. Ako yawan niya mo ko ano. Last 20 seconds. No more shot lang. Balon. Uy! Balon ng Pamananelas. Really, boy! Rodriguez. Nagawa ni Enos. Last 7 seconds. Na. Last 5. Nasa ni mo? No Ito good. pa ichawon pa man dyan nila, bay. Basa na! Wala! And for the third quarter, score 50-16. 50-16. Lamang pulo ang corporate. Ay, okay na kay Labaw Polo. Hoy, pag